Prijatelji, pozdravljam vas! Ako ne želite da koristite đubrivo koje proizvodi hemijska industrija za prihranjivanje sadnica, onda za vas imam recept za prihranjivanje biljaka koje možete sami napraviti kod svoje kuće. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Na vrlo jednostavan način možete pripremiti stimulator rasta za vaše biljke. Korišćenje starog hljeba kao prihrane biljkama može biti korisno jer hljeb sadrži neke hranljive materije koje su korisne za rast biljaka, kao što su ugljeni hidrati, proteini i vlakna. Međutim, važno je da imate na umu da hljeb nije idealna hrana za biljke ako sadrži razne aditive koje produžavaju trajnost hljebu. Ovi aditivi mogu naštetiti biljci i može doći do prekomjernog rasta algi u zemljištu. Ako odlučite da koristite stari hljeb kao prihranu za biljke, preporučujem vam da ga prvo osušite. Najbolje je da koristite domaći hljeb koji ste sami pripremili. Suvi hljeb izmrvite u posud, dodajte vodu, promiješajte i ostavite da odstoji 24 sata. Sutradan procijedite i zalijte vaše biljke. Pitate se zašto hljeb? Hljeb sadrži kvasac koji je već prerađen i koji je odličan za naše biljke. Sa ovim rastvorom možete hraniti mlade sadnice, one će postati jače i zdravije. U svakom slučaju koristite ekološki stimulator rasta. Ovu prihranu možete koristiti na svakih 15 dana. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas!